نصيب محدد من متاع الدنيا نصيب قليل. تخيل أنك لو امتلكت متاع الدنيا كله فالله تعالى يقول عنه كل متاع الدنيا قليل. Bu dünya mülkü, dünya malı, kançalık bay bolboylu, Allah Taala'nın aslında hiç kadırı yok değil. Dünyanın bardığı bizim kolumuzda olsa, baylıkta barı bizim kolgan olsaları, Allah Taala Kur'an aytar, kul meta'ud dünya qalil. Sen aytın, dünyanın bağlılıkları, dünyanın jırgalı bolu az bol. Ahirette salıştırmalı. Ahiret uşul ayat aytar. Ahiret dagı жақсырақ болот. Kim üçün takva bolğanlar üçün ahiret dagı жақсырақ болот. كل إنسان مكون من جسد وروح. Her bir insan bu ruh jana deneden buralgan. أنت في الصباح عندما تستيقظ فإنك تتناول الطعام من أجل أن تقوي بدنك. Biz her birimiz ertemenen turup, ertemenen denemizi güçlendiriş üçün, azık alış üçün tamak yeyimiz, su içemiz deydi. وتتحرك وتعمل من أجل أن تكون قويا. Oşoncanda görak işteyimiz, hareket kılavuz, dünyada biz güçlü boluş üçün. وإذا شعرت بمرض فإنك تذهب إلى الطبيب ليعطيك العلاج من أجل أن يشفيك الله. Oşöyle jaşoğuzda orup kalsak deyip, biz sıraz больницага, врачка барабыз, biz oşol sezgen oruğuzu darılaş üçün врачка barabız. وهذا كله أنت مأمور به. Bunun bardığı biz uşul nersege buyurulganday kılabız deyip. وإذا أهملت في ذلك فإنك محاسب عند الله عز وجل لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Oşonun janında Allah Taala bizge buyurgan bu jaşoğuzu dagı tiriltişimiz gerek. Oşonun janında ibadattыбызda kılışımız gerek, den soğumuzda karашımız gerek. Buga biz buyurulganbız. Bирок ошону biz кылбай койгон болсок, бул den soğluk amanatına, can amanatına biz kıyamet günü жооп беребиz. Allah Taala aytat, özüңөр кыйынчылыкка, кордукка өзүңөр душар кылбагыла, өзүңөр ошого ыргытпагыла дейт. لكن كما أن البدن يحتاج إلى غذاء ليبقى الإنسان حيا كذلك الروح تحتاج إلى غذاء لتبقى متصلة بالله. Emidek dünyada denemiz tiri kalış üçün belgili azıklarga, belgili güçlerge, belgili tamaklarga, kaloriyalarga muhtaç bolgan bolsa da oşol siyaqtı bizdin ruhumuzdagy Allah Taala menен байланыш болгондо tiri kalış üçün, canlı kalış üçün көптөгөн azıklarga muhtaç bolот. فهذه الروح غذاؤها أهم من غذاء البدن. Bul ruhtun azığı denenin azığından dagı manili jogorу турат дейт. لأن الروح إذا صفت تعلقت بربها جل وعلا. Eğer oşol ruh taza bolsa, pakiza bolsa, ne bolot eken? Bul Allah Taala menен байланышы бекем болот дейт. الله تعالى يقول في محكم كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وذكر الله هو غذاء الروح ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kur'an'da Allah Taala ayatta şunu aytat, çındığında Allah Taala'ga toboğunlar, oşoğa tayanıp yaşaganlar, bulardın içki dünyası, içki azığı, ruhu Allah Taala'nın zikir kulu menen ruhu şad bolot, içki dünyası beypil bolot deyt. Karagızdarчы deyt. Ayat menen Allah Taala'nın zikir kulu menen ruhlar, adamlardın göngüllörü beypil bolot deyt. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه فإن القلب يكسو. Oşol siyaqtı biz ruhumuzga göngül burbay, başka işlerde, dünya işlermen alek bolup jüre bergen bolsok, bizdin ruhumuz alsızda, jüregimiz kararıp kete berет. Bir gün gelip ne deyt, jüregimiz oşol ayatта aytılganday, bir gün kapkara tas siyaq bolup katıp kalat. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Al tas siyaqtı je andan da katуу bolup katıp kalat. أما الذي يغذي روحه فإنه يصبح كما يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم خشعت قلوبهم لربهم. Anın teterisi daima ruhun azıqtandırıp ibadat kılıp жүрген adamlar bolgon bolsa deyt. Allah Taala аларды Kur'anda ушуну сүйлөгөн. İnnemel mu'minuna, çınıgı momunlar,
Иза зукираллах, Алла Таала зикир болгон жерде алардын жүрөгү Алладан коркот, титирейт дейт. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Аят, Алла Тааланын аят окулган болсо, алардын ыйманы артат дейт. وعلى ربهم يتوكلون. Ошонун жанында бүтүн иштерин, өмүрлөрүн, жашоодон кийинки жашоолорундагы Алла Таалага булар таваккал кылышат дейт. والتوكل معناه أن يكون القلب راضيا بقضاء الله وقدره في كل شيء. Tavakkal деп бизде көп колдонобуз жашоодо. Бул таваккал деген сөздүн мааниси жүрөк Алла Тааланын жазган тагдырына разы болушу, муну таваккал деп айтабыз. فالجسد يتحرك ويسعى فإذا رزق بالقليل رضي وإذا رضي أعطي الكثير رضي لأنه يعلم أن المعطي هو الله. Дене дейт. Бул азык алат дейт. Азык алган болсо, тамак жеген болсо, дене сүйүнөт, разы болот дейт. Разы болгон сайын Алла Таала берет дейт. إذن التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب وقلبه متعلق بالله عز وجل. Ошол сыяктуу рух дагы, бул Алла Таалага разы болгон болсо, байланган болсо, Алла Таала муну дагы өзүнө байлайт, адамдардын руху сүйүнөт дейт. صفات المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ошол рухуна